18 जून गोय क्रांती दीस म्हणून मनयतात। 18 जून 1946 या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियाओ मेनेझीजान पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांनी केल्ल्या छळाक प्रतिकार करपाक आणि गोय मुक्त करपाच्या झुजाक फुडाकार घेतिल्लो। त्यो यादी जागोवपाच्या हेतान हो दीस मनयता। पळयात गोय क्रांती दिसाचे उर्बेभरीत खीण। जे गोयांत घडटा ते ताबडतोब तेणे दोतोर राम मनोहर लोहियाक जेन्ना गोमोन आयिल्लें त्या वेळार एक क्रांती पेटोवपाचो हो एक महत्वाचो दीस, जे भाषण जे आमची एक सुंदर कवितांतल्यान मनोहर राय सरदेसाई म्हणटा की याद हा तुका 18 जून का म्हणून। आनीक हो दीस म्हाका दिसता एक इतिहासिकाचो एक इम्पॉर्टंट दीस। ह्या दिसाक जायते आमचे फ्रीडम फायटर नोन आनी अननोन हेणे बलिदान दिलो गोंयचे पासत आमकां ही फ्रीडम मेळपाक। पुर्तुगेजार गोंयकार झगडटाले खरे, पूण ह्या लढायेक दिशा मेळूंक नासली। निमणे कोण तरी दिशा दाखोवपी मनीस लागता जाल्यारूच अशी क्रांती घडटा। भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जाले, पूण गोंयांत मुक्ती उपरांत दर एक सरकारान गोंयच्या विकासाक आपले योगदान दिले आणि त्या खातीरूच आमी आज हे ल्हान राज्या परस विकासाच्या बाबतीत कितलेशे फुडें वचपाक शकले। He sacrificed his life for Goan freedom, Goa's freedom. And his wife, newly married wife, waiting during the last 40 years. And our government, I am congratulating our government and the Chief Minister. They went there, not only financial aspect alone, heart-to-heart relationship again started by our present sector. 18 जून डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे 18 जून 1946 हो दीस समेस्त गोंयकारांक सदोदीत याद उरपाचो दीस। गोंयच्या इतिहासांतलो हो दीस केन्नाच न विसरपा सारको दीस। जे आमी 16 वर्षी गुलामी आशिल्ले पोर्तुगीजाचे आणि त्या गुलामीच्यान मुक्त करपाची जागा आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी सुरू केली। आणि ते जेन्ना आमच्या गोंयांत येयले ते वयत आसतना सावथगांव वयत आसतना ह्या क्रांती मैदानाचेर येयले आणि क्रांती मैदान तेन्ना आमी हे आशिल्ले की शेनवार पेट म्हणून आमी करताले आणि त्या वेळार आमी येवन गेलो म्हणटकीर आमी एक क्रांती मैदान नांव दवरलें। पॅट्रियोटीक सॉंग कॉम्पिटिशन देशभक्त गीत स्पर्धा आसा 60 वरांचेर जे लोकांक जे हांगा इन्विटेशन मेळना ते पार्टिसिपेट जावंक जाता। आणि ह्या भुरग्यांनी मोठे प्रोत्साहन हे भुरगे हांगा येतात आनी हे वतात तांकां आमी रोख बक्षीस आनी सुंदर चषक दिता आनी जवळ जवळ सगळे भुरग्यांक ट्रॉफी दिता। एसे रायटिंग ड्रॉइंग चित्रकला स्पर्धा त्या भायर 10वे भुरगे जे अख्ख्या सराउंडिंग स्कुलांनी 30-32 स्कुलांनी विजीट करता त्या भुरग्यांक पयलो जो रँक आयला पयलो जो भुरगो आयला ताका आमचे आदिवासी आमचे आमदार तांची मातोश्री श्रीमती राधाबाई कामत यांच्या नावान तांकां ह्या दिसा मोमेंटो भेटलो वता। Way back in the year 1946, an aggressive struggle was launched to liberate Goa from the Portuguese rule. हे दिसाक गोंयांत क्रांती दिवस म्हणटात। It is on this day in the history of India and Goa that the Indian National Army, led by Captain Dr. Ram Manohar Lohiya, let the people of Goa appeal to the Goans to begin an aggressive struggle to liberate Goa from the Portuguese rule. म्हाका दिसता सिट्युएशन आयज वर्स्ट आसा गोंयांत आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां आमकां रेव्होल्युशनाची गरज आसा, सक्त गरज आसा। बीट क्रायम, लॉ एंड ऑर्डर जावं आमचे एट्रॉसिटीज अगेन्स्ट विमन, चिल्ड्रन, ड्रग एब्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, हे सगळ्यांचेर एक रेव्होल्युशन करपाक जाय आनी काँग्रेस पार्टी हे रेव्होल्युशन करतलेच लोकांक घेवन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि जुलियाओ मेनेझीस जाणी ही क्रांती पेटयली ताका आर्गां ओंपपाक आज आमी हांगा आयिल्ले आसा। हे रेव्होल्युशन आमी हे फुडें व्हरतले आनी गोंयकारां पासत आमची काँग्रेस पार्टी सदांच
बारीक समाजा पासत आणि एक गोंयकारा पासत सदांच आसतले. ह्या दिसांनी खंयची जर गोष्ट आमी करपाक जाय एक तेतून वेस्टेड इंट्रस्ट आसपाक जायना. आनी जर तुमी आज जर खंयची गोष्ट बरी केल्या टायम लागता लोकां कडल्यान तेन्ना अपोज जाता. तेन्ना डॉक्टर राम मोहन लोहियाक सुद्दां खूब लोकांनी अपोज केलें, तूं हें करूंक नाका, बेश्टी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें, अशें जातलें तशें. पण त्याच्या बरोबर थोडे लोकूय आसले की ताका सपोर्ट करता. आनी मागीर जेन्ना लोकांक तेंचे ट्रू सेन्स कळलो ते कितें करतात तेन्ना खुबशे लोक जळले. सो खंयच्याय बऱ्या कामाक पयलीं अशेंच आसता. सो प्रत्येकानी आमी फक्त स्वतंत्र जाले आमकां गोंय गावले म्हणून खुश रावया नाका जाल्यार हें कशें दवरपाचें. आतांच आमचे गावडे सरान अशें सांगलें की आमी प्रत्येकाक राष्ट्र प्रेम जाय, गोंयचो प्रेम जाय, आपूण रावता त्या वाड्याचो, आपल्या घराचो, आपल्या मतदारसंघाचो प्रेम जाय. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमच्या खबराकार.